वोटर, घुसपैठिया वोटर, फॉल्स वोटर, फेक वोटर, वोटर लिस्ट में क्यों रहे? वो सब पर की जॉब इलेक्शन कमीशन आदि दफ्तर नहीं दादा सत्ताधारी पार्टी मायर का আমার সব বোন এবং দাদা কালী ঠাকুরকে প্রিজন ফেলে উঠতে দেখি ইংরেজরাও এত সাহস দেখায় দাদা যারা তুলেছে তারা ধ্বংস হবে दादा भड़काएगा तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, उनका पास पुलिस सरकार है। तो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो देखेगा, हम लोग का कोई हड़बड़ी नहीं है। मतदाता सूची तैयार होगा तो चुनाव होगा, तैयार नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। खेत में के अंदर सरकार नहीं बनेगा तो 2026 राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उनका जिम्मेदारी सही टाइम पर वोटर लिस्ट बनाना उनका जिम्मेदारी है, हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। अब भड़काएगा, कानून बिगड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी। ये लोग को प्रोटेक्शन देना, जो पॉलिटिकल पार्टी का PLF2 है, सब पार्टी उसको प्रोटेक्शन देने का काम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। लेकिन मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का कोई हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी ममता रहने दो। फेब्रुआरी 7 तारीख तक सूची तैयार होगा तो चुनाव होगा, सूची तैयार नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो 2026 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। কোনো অসুবিধার কারণ কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার ভালো অর্ডার ছিল, এক এবং জেনুইন জব কার্ডকে আগে বাছাই ঝাড়াই হোক। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে জেনুইন জব কার্ড আগে বাছো, জেনুইন জব কার্ডের লোককে টাকা দাও, আগে জেনুইন জব কার্ড বাছাই হোক, এক জব কার্ডকে আলাদা করা হোক। ঠিকই আছে, অর্ডার কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরকে দিয়েছে, তারা আগে ঝাড়াই বাছাই করুক, তাড়াহুড়া কি নতুন সরকার ঠিকঠাক করবে, কেন্দ্রের 100 দিনের কাজও দেবে, এখানকারও আরো 100 দিনের কাজ হবে। पहले 64 उसके बाद 6 IAS WBC কিচ্ছু হবে না, অভয়া বিচার পাইনি, কিচ্ছু হবে না। মানুষ প্রস্তুত কমে গেছে তো, 51তে 50 ছিল, 65 হবে, 41-এ হিন্দু হবে সংখ্যালঘু। তখন সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা বলে কোনো শব্দ থাকবে না, তখন সারিয়া কানুন চলবে। দাদা 70 জন আমরাকে আজকে বদলি করা হয়েছে। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।